ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay mga kaigsunan, niya na po tayo paghisgutan karon. Kawaban na kanato karon si Sister Elaine. Sister, kumusta? Sa may ito ay kalagad? Mayo raman, Brad. Mayo raman panahon. Kani, Brad, aduna ko'y pangutana. Pangutan na lang. Hinaot, Brad, nga matubag ni siya og ma-explain og maayo. Kay maog yun ni siya ang mga atake sa laing sekta. Kini laging pag-ampo o pagpangayo nato og tabang sa mga santos. Katulad pareha nila ni Santa Maria, San Jose, San Pablo, mga patron bitaw ana, mao man natong kuan sa mga Katoliko. Mag-ampo ta nila, mangayo tagtabang. Ang pangutana, Bro Edgar, kung makadungog ba sila sa ato mga pagsampit nila, kay kung makadungog ba sila, kay matud man sa Salmo 115 verse 17 miingon man diri, Brad, ang mga patay dili na makadaig sa Ginoo. Dili na makadaig sa Ginoo ni ang nanaog sa yuta sa kahilom. So, Brad Edgar, dili man sila makadaig sa Ginoo, mangayo pa ta nilag tabang. Dili gali sila kadaig sa Ginoo. Murag mangayo ta nilang tabang, murag buta to buta. Basta dili sila makadaig sa Ginoo, ngano mangayo pa man nilang tabang nga dili gali sila kadaig sa Ginoo kay patay na lagi. Patay na sila, Brad. So, ang akong pangutana, kung makadungog ba sila sa ato mga tabang o pag-ampo? Kung saan pagkadungog, patay na. Patay na. Yung tanah pa makadungog ba, patay na gali. Patay na sila. Mana ako pangutana, pero kung makadungog ba sila mga santos nga atong nangaytagtabang? So kanang mga kuan, kanang ang imong gikutlo nga Salmo 115:17. So referado na sa kanang lain physical. Physical. Lawas nun nga kamatayon ba. No, mana ipasabot ana lawas nun kamatayon. Pero sa kuan, espirituhanon nga kinabuhi. Buhi sila. Buhi sila kay kining lawas god o kalag nag-upan pa man ni karon. Pag musiparit na, mo nang gitawag og namatay ang tao. Pero dili sabton nga ang kalag patay pod. Kaya ato ang kalag nagpabili ng buhi sa espirituhanon nga kahimtang, ang lawas lang ilubong, madugta, pero ang kalag magpabili ni siyang naglihok nga buhi. So matod pa sa Ecclesiastes 5:12, Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 7, nga ang tao kung mamatay, ang iyang lawas mabalik sa abog o iyang espiritu mabalik sa Dios. So inana so dunay gitawag og separation between body and soul. Mo na gitawag og death, kamatayon. So kinsa may dili makadungog o kinsa may dili makadaig katong lawas. Pero katong kalag nga tuan na sa langit, makahangyo, makapangayo, makadaig sa Dios. So mali siya katong tubag, makahangyo, makadaig, makapangayo, alang kanato dinhi nga nasa buhi, kitang mga buhi diri sa kalibutan. So na nila ang intensyon nga motabang kanato. So karon, ang pangutana lagi, makadungog ba? Makadungog ba sila? Bisan tuas sila sa langit, sa espirituhanong kahimtang, madunggan ka ta nila. Si Mary, tuas langit. Tanang mga santos nga tuas langit, mga anghel, makadungog ka sila. Masayod ka sila. Di ba? So, kana may atong husayon kung tinuod ba nga sila makadungog, nasayod sa atong mga pag-ampo. So, mo na ito ang hatagan o katinawan. Kaya useless naman God kung sige tag yaw-yaw din sa kalibutan, sige
iampo ninyo kami, no? Iampo, meaning, nangayo tagtabang nila nga sila'y mag-ampo sa Dios para nato. Oh. So sa may ato ang prueba ani nga sila Makadungog. di gawa kanang ato sa pruebahon nga sila buhi. Buhi. Kay once buhi, usa pa pruebahon nato nga sa ilang pagkabuhi nasayo ka sila nato diri kakalayo man ani. Langit layo kayong langit o niya ang gitawag og omnipresent, omniscient, omnipotent mao ra man ang Dios nga makagahom. Wa maning ni ang gahoma sa mga santos. Sama na dihay problema. Pero kanang problema ha, ato nang husayon mga higala nga una-una buhi sila. Matod pa sa kuan Mateo 32:22 atong basahon diri. So, Bangat ni manuka no? Ha? Pili sa live. Sige lang. Apil na mga higala. Tatong na Sa apil na. recording mo na. Ang dilang kay di pa mang close niya akong studio god. Wala nga. Tiis-tiis lang ta. Ato isa ipaklaro ha. Nga, ang ilang una nga katong tanang nangamatay ng mga martir patay na kuno to, naara kuno to sa lubnganan, sayop sila. Ngano? Tungod kay niya sa Mateo 22:32, ningon re, ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi ug dili sa mga patay. Sa to pa, kini diya sila bisag wa nang kalibutan, mga buhi sila. Ha? Dili sila Dios, dili sila patay. Kay kung patay sila, sayop na ning ingon rin nga Dios sa mga buhi. Sa to pa, ang Dios sa mga buhi tungod kay buhi man diay sila. O gani sa Mateo 17:3, asa may gingon diri? Ha? Sa Transfiguration. Oh. Gingon diri. Tapos sa unang kaadlaw, gidala ni Jesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtan-aw sila ni kaniya, nausab ang iyang naong o panagway, ang iyang naong misanag sama sa adlaw ug ang iyang bisti hayag sa kaputi. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moses, si Elias, kisa nakita? Si Moses. Si Moses ug si Elias. Sa to pa, usa man buhi o patay? Buhi. So buhi. Usa man kalag o tao? Kalag og tao. Ha? Kalag og tao. Kalag og tao? Tao gini. Ay tao jud ay. Oo. Nagpasabot nga body and soul na sila. Si Elias ug si Moses. Sakto lagi ko kalag og tao. Oo, tama. Kalag og tao. So wala nga kanang ay buhi sila. O kay buhi man maka daig ba sila? Maka-communicate ba sila sa Ginoo? Alang kanato dinhi ang tubag yes. Atong mabasa diri sa Pinadayag kapitulo 6. Pinadayag kapitulo 6, 9 ngadto sa kuan. Jis. Sa maging dire. Minaw si Darlene, ha? Minaw jud ko. Minaw makaton ha. Okay. Wala ha? Di nga dire ha? Uya, gitantang sa nating karnero ang ika-5 silyo o nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag niadtong gipamatay tungkol sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Ano to? Mga patay na to, kalag, no? Nangamatay na to siya. Oh. May singgit sila, Ginoo, di ba? Nakadaig.
Ginoo kalabing gamhanan, balaan og matod, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan nga tungod sa ilang pagpatay kanamo. Oh, ang putana nakadaig ni wa. Nakadaig. O ingon sila nga dili na kuno makadaig kay patay na. So nakadaig nga naman buhi. Unya ang matag usa kanila gihatagan og puting bisti o gipapahulay usa sila sulod sa mubong panahon. So dinhi prueba kini nga bisag nangamatay na ang ilang lawas pero buhi ang ilang kalag ug maka-communicate pa sila sa Ginoo, makadaig pa sila sa Ginoo. Kini nangayo sila og hustisya silang kamatayon. Pero sa ilang kaugalingon. Siguro ang putana natong mga buhi, pwede ba silang mangayo sa Dios? Ang tubag mahimo. Mahimo silang mangayo alang sa mga tao nga naghatag nilang kayuhan. Nakahimo pa magani sila diri pagpangayo nga kalus apa ba nimo hukmi o siluti ang nagpatay kanamo. Di dahil sila makaingon nga Ginoo, panalangin nito sila si Talpulano dito. O di ba? Unya ang putana makadungog ba sila? Ang tubag makadungog. Ngano makadungog? Tungod kay naa sila power nga gipaambit sa Ginoo kanang gitawag og beatific vision. Usa man ang beatific vision. Kung vision makakita. Apan dili man lang kay makakita, makadungog man. Bisan pag wala ka kakita, pero ang imong mata makadungog. Murag buta ba? Bisag di makakita, pero di may dunggan. So ang beatific vision nga gihatag sa Ginoo, wa na maglimit sa makita lang sa mata. Kundi pwede pod nga makadungog. Asa mabasa? Niya nas pinadayag kapitulo 5 bersikulo 13. Dinhi palanggani sa kalibutan si Juan, iyang nasinati ining mong power. Matud pa diri. Sa 11, og mitan-aw ako pag-usab og nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel. Ha? Pero libuan kalibong mga anghel nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka buhing binuhat. Sa 13, og nadungog ko ang tanang binuhat didto sa langit dinhi sa yuta og sa ilalom sa yuta og sa dagat ang tanang binuhat sa tibuok kalibutan. Di ba ka? Tanang binuhat sa tibuok kalibutan. Nadungog Gawas kaya nakita, nadungog. So basbirsa man ni Sister Eileen. Kung di akas kalibutan, imong madungog ang tuas langit. Imong madungog ang tuas purgatorio. Ug tuwa po sila sa langit, ila po madungog ang nasyuta. Ila po madungog ang tuas purgatorio. So inana na siya ang power sa mga santos nga naambitan. Kung naaning pawira sa mga santos, grabe na gyud ang gahom sa Ginoo. Di ba? Kaya isa Gipaambit lang galin eh. Gipaambit lang. Gipaambit lang. Di jud ikaw kanang ambit gud. Gihatagang gamay. Gihatagan nagag Gamay. gamay, tama. Gamay lang. Gamay lang nga puryot sa power. So ato pa dayon na sister kanang ay katong pong makadungog. Niya sa kuan 56. Matod ba dere? Oo. Ngayon dere, ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makita siya sa adlaw sa akong pag-anhi. Nakita niya kini ug nalipay siya. Sa to pa si Abraham, lugay naman to nga namatay, di ba? Pero matud pa niya sa atong Ginoo, nakita niya ang iyang pag-abot ni Hesus ug nalipay siya. No? Balik ko na to pa kuan. Kana ay basa. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pag-ani. Nakita niya kini ug nalipay siya.
Niya usay tubag sa mga tao. Ang mga tao mingon kanya, wala pa gani kay 50 ka tuig unya nakita mo na si Abraham. So, kining punto mga higala nga ang pagkamakadungog o ang makakita naani nila sa mga santos. O gani ang pruiba nini ang mga anghel anhaa sa atong palibot. Pero di takita nila. Di takakita nila pero sila mo inaa sa atong palibot. Pero kanang kuan multo. O ano na lang multo. Niya sa kuan. Ano ka ng multo? Hindi matakakita nila. Oo. Niya sa Salmo 37, 34 city. Ha? O siya sa multo. Kaya panangutan ng multo. Nawa pre ba? Salmo 34 city, ngayon dire. Ang anghel sa Ginoo manalipod sa mga may pagtahod og kahadlok sa Ginoo ug luwason niya sila gikan sa katalagman. Sa to pa usaon nila pagpanalipod kung wa sa dinhi. Ha? Usaon nila pagpanalipod kung ang mga anghel tuwa didto. Naa jud diri. Naguban nato. Pero tinuod ang dako na kaway na anghel tinuod na. Ay sa nagapon ang anghel. Way limit ang anghel. Mga bata ko ni anghel. Mabata man og mga kuan, madagko na ay mga anghel. Na ay mga anghel. So, ganon nga masayod po sila sa itong pagampo. Tungod kay sila mo itigda sa itong mga pagampo. Matod pa sa Pinadayag 8:3-4, ang mga anghel mao'y magdala sa itong mga pagampo ngadto sa halaran sa Diyos. O, di ba? Nasayod sila na, ang anghel ang gida atong pagampo. O sila may muda dito. Muna, dako kahit bisag unsang pagampo. Ang mga pagampo na to, ang mga maayo, di na mabot ito. Mga maayo di mabot? Kanang dili maayo nga pagampo ba? Ay, binong. Pero katong mga maayong pagampo, mo to'y dalhol sa anghel kadto sa halaran. Pero katong mga dautan na itong mga pagampo, dili maayong intensyon, di na moabot dito. Dili mo da ang anghel o pagampo nga mga maot nga pagampo. So muna nga, ang mga anghel, sila maoy magdala sa atong mga pagampo dito sa mahimayang presensya sa Ginoo. Messenger. Pinadayag 8:3 ngadto sa 4. So muna mga higala, ang ato ang tubag sa matulunanon kayong pangutana nga ang pruiba makatabang sila sa atong mga pagampo, makahangiho sila dito, labi na sa ang mga berhen nga nagtungan hinas kalibutan, no, nakakita siya sa tulo ka bata, nagtudlo unsaon pagampo. Nagtugan nga daghang na impierno kay walay nagampo. O nga kita mangayo gitag panabang sa mga santo kay mas daling dunggon ang pagampo sa mga santo kay natong mga makasasala. Nasa Santiago kapitulo atong basahon sister sa Santiago kapitulo 5 kay aron kanana ay klaro sa atong mga igsoon nga namati 5 city 15 diya sa kuan sa Luan 5 di si 6 matud pa dire ang pagampo sa taong matarong o santos dakog kahimuan, dakog katabang. Atong klarohon, atong kuano ni sister, atong klarohon sa 15 kuano, 14. Aron kuan ni nga makatabang yun mga higala ang diya sa Santiago kapitulo 5 14 ngadto na ni sa 17. Atong basahon na. Kung ano na nagbasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa iglesia, mga pari, aron magampo alang kaniya og sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniya glana. Ang pagampo, ang mao pagampo nga dumanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo
mupahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mupasaylos sa iyang mga sala. Busa pagsugiri kamo sa inyong mga sala ug pag-ampo alang sa usag-usa aron mga ayo kamo. Ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Ang kisang ni matarong Santos. Santos. Si Elias sama kanato apan siya mainiton nga nag-ampo nga dili unta muulan og wala gayud muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nag-ampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mitubo sa iyang ulan. Amoy bubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Si Elias o sa manto ka santo, grabe ang pag-ampo sa mga santo, dunggong ko sa Ginoo. Ampo siya di muulan, wayo ulan, pila ka tuig. Muna kita tungod aning pagkasuod sa Dios ug sa Ginoo, sa mga santos. Dili makawang ang ato ang pagpangayog panabang. Kalabit tong natay atuon sa Governor Office, Mayor Office. Kung naatay mga higala dito, Dali ra. dali ra ang proseso sa ato ang panginahanglan. Dali ra gyud. Lahi ra gyud atong Way kaila. wa kay kaila paloko pa kag O kanang mga apply pug trabaho. Oo. Naikuan. So sa lang pagkasulti sister, nagkinahanglan tag bakir sa atong pag-adtong langit. Kinahanglan naatay mga higala nga mga santos, ang mga anghel nga niya sa atong palibot, atong respetuan, atong kanang hangyoon ang ilang tabang nga unta kanang ilatang ubanan sa adlaw o gabi, labi na sa atong pagkatuog nga kita nangatug apan sila wa makatug tungod kay nagbantay kanato. Unang atong buhaton, ang atong ikabaos nila, maora ang pagpasalamat nila sa mga anghel, pagdayeg nila, o kay ang atong pagdayeg nila, ato po nga papasidunggan ang Diyos. Ang atong pagdayeg sa mga santos, atong napasidunggan ang Diyos. O ang atong pagdaot sa mga santos, mao po na atong pagdaot, o wala pagpasidungog sa Diyos. Okay, sister, salamat kayo sa imong maayo o matulunado nga pangutana. Og daghang pog salamat bro Edgar sa imong maanindot nga tubag og maayong pag-explain. Kahibalo ko nga nasabtan kini sa nagtan-aw karon. Daghang salamat og God bless all. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.